Okay, anyway, you have seen me on the first part of the video. So I'll do the continuation of the video on the second part, okay, part 2. All right, so um, let's just share what we have, not share, review what we have on the first part of the video. So you already know that there is a difference between direct and direct wages ataupun direct labor. So this also covered that by the definition of it. And then on the second part, on the remuneration type, you know that we have time base, okay, also piecework, okay. So in your time base scheme, you have basic pay and overtime. Overtime tadi kita ada tunjuk dua cara, okay. So dua solution. So depending on the data that you have in the question, so that's how you work out your solution. Okay, the second part of the calculation in your remuneration type, you have piecework scheme. So piecework scheme ada 3 jenis juga. So the first one, which is they use a single rate and then their differential rate, and then differential rate ataupun single rate, okay, you kira the piecework wage, tapi yang bezanya ada minimum guaranteed payment amount, okay. So your employer guaranteed you certain amount of money for the probably for a day payment ataupun for a week payment. So depending on what cost that the production won't goes well, okay. So I'll share you the screen now. Okay, so this is the continuation of what we left on the first part of the video. So this is the third part of the third part of the remuneration package, which is bonus or incentive scheme. Okay, so this one, I told you already earlier that this is what we call it some reimbursement by way of boosting up their motivation on work more efficient in the factory. Okay, so you give them bonus because why? They already put their all out effort so that they can produce high quality product, good services towards the product. So, but in a very less time allowed. Okay, so for that reason, you want to compensate them with extra payment, which is we call them bonus, okay, or incentive scheme. Alright, so bonus scheme were introduced to compensate workers paid under the time-based system, okay, and their inability to increase earning by working more efficiently. Okay, so based on dia punya time-based tadi tu, biasanya untuk time-based not piece workers, okay, and then kita bagi dia extra money to increase their earning for working efficiently. Okay, this scheme encourage greater productivity, which is very true. Okay, an individual employee qualify for a bonus on top of their basic wage. So bila kita nak kira bonus, kita kena kira basic wage sekali, lepas tu tambah dengan bonus. And biasanya kalau dah ada bonus takkan ada OT lah ya. Okay, in the same day. Okay, macam tu. Which is bonus, which each person bonus being calculated separately. So kalau you nak kira bonus, biasanya kita kira untuk individually. So the individual can earn a bonus by working at an above targeted standard of efficiency. Okay, macam yang saya bagi contoh, kita benarkan dia kerja 8 jam untuk produce the whole thing, tapi sebenarnya dia dapat siapkan lesser than that. Okay, dia guna masa yang lebih cepat. Bonuses may be paid on time saved, okay, as well. So bila kita nak kira bonus, the key for the calculation adalah how much is the time saved? Berapakah masa yang dapat dijimatkan? So kita benarkan dia 8 jam tapi dia dapat siapkan dalam tempoh time 6 jam. So 6 jam adalah time taken. Berapa masa yang telah dia ambil. So 8 jam tolak dengan 6 jam, kita dapat baki 2 jam. Ada 2 jam yang dijimatkan. So masa yang dijimatkan kita panggil dia time save lah. Okay, so hopefully you understand that. So dia kata time save refer to the differences between time allowed and time taken. Kalau nama lain untuk time allowed ni adalah standard time.
Okay, kalau dia tak guna terminologi time allow, they will use standard time. Okay, time taken, kalau selain daripada guna perkataan time taken, dia guna hours work. Okay, where the time taken is lesser than time allow. Okay, so ni yang saya bagi contoh tadi itulah. Kita benarkan as a majikan, kita benarkan dia bekerja untuk 8 jam tapi dia dapat siapkan dalam tempoh lesser than 8 hours. So the differences tu, the time that efficiently have been saved tadi tu kita panggil the time save. Okay, so ada 3 jenis bonuses ataupun tiga bonus scheme, Halsey bonus scheme, Halseyware bonus scheme and Rowan bonus scheme. So diorang ni tiga-tiga ni sebenarnya adalah jenis-jenis bonus yang kita boleh competition of bonus that we can apply in our company lah. So kalau katalah kita nak apply for Halsey bonus, so this is the formula. So 1/2 ataupun 50% kali dengan time save kali dengan basic rate per hours dia. Okay, kalau Halseyware bonus scheme pula 1/3 ataupun 33.33% kali dengan time save kali dengan basic pay rate. Okay, for Rowan bonus scheme pula time taken bahagi dengan time allow. Masa yang dia bekerja bahagi dengan masa yang dibenarkan ataupun standard time kali dengan time save kali dengan basic pay rate. Okay, so macam mana nak apply? Of course lah, you have to see the example. Okay, so I gave you 3 example for 3 formula. So this example, these are the information related to a factory workers of Meriah Sendirian Berhad. So kita ada 2 workers, kita ada Zul dan juga Lin. Okay, so data dalam table yang dia bagi ni, berapakah unit yang dia produce? So Zul produce 240 unit, si Lin pula dia produce 360 unit. Masa yang dibenarkan untuk Zul bekerja dalam tempoh 1 minggu 75 jam. Untuk Lin pula dibenarkan selama 55 jam. Okay, time taken. So Zul dia ambil masa selama 60 jam saja untuk minggu tersebut, whereby Lin pula bekerja selama 52 jam pada minggu itu. Okay, rate per hour. 1 jam kita bayar Zul RM3. Murah gila, okay. Lin pula RM2.20. So probably Lin ni grade B punya workers, so, ataupun grade C punya workers. So Zul ni above sikit lah. Okay, macam kalau Lin grade C, Zul mungkin grade B lah. Okay, rate per unit. Yang ni kalau kita guna piecework, 50 sen untuk satu unit yang disiapkan, whereby untuk Lin pula 35 sen lah. Okay, normal time start from 8 AM to 6 PM and he work 5 days a week. So kalau dia bekerja tu daripada jam 8 sampai jam 6 petang. Dan dalam satu minggu dia bekerja selama 5 hari sahaja. So you are required to calculate the total wage. So total wage maksudnya basic pay campur dengan bonuses. Okay. So basic total wage received by workers using Halsey, Halseyware and Rowan bonus scheme. Okay, kita tengok the first method, Halsey bonus scheme. So formula saya terus tulis siap-siap. 1/2 ataupun 50%. Nak guna 50% pun boleh. Time save kali dengan time save kali dengan basic rate. Okay, so you tengok data yang ada tadi. Okay, so macam mana nak arrange jawapan? Biasanya saya akan susun jawapan saya macam ni lah. So saya letak dalam kolom, satu kolom untuk Zul, satu kolom untuk Lin. Okay, sekejap see whether I can use the annotation. Annotation drawing. Okay, so sekarang ni untuk Zul ni, okay, kalau untuk Zul tadi dia dah cakap dah time yang dibenarkan, sorry. This is not. Alright. Right. So masa yang dibenarkan untuk Zul tadi 75 jam lah. Okay, tapi masa yang dia ambil selama 60 jam. So sekarang ni kita kena kira time save dulu. So susun dulu jawapan, yang ni nombor 1, time allow, nombor 2, time takennya. Yang ketiga, yang ni you kena kira time save. So how to calculate time save? Time allow tolak dengan time taken. Okay, time allow kita 75, tolak dengan time taken 60, so this is your time save. Yang ni yang kita nak guna balik. So seterusnya nombor 4, you kira kita punya basic pay. Okay, basic pay senang aja, time taken this one. Okay,
kali dengan rate per hours. Rate per hour tadi dia dah bagikan yang ini. Yang ni rate per hours. Yang ni pula untuk lean, rate per hours. Okay, kita tak guna piecework. Yang ni untuk piecework kalau kita bayar guna butir. Okay, yang ni guna butir. Alright, seterusnya, okay, 60 jam dia bekerja kali dengan 3 ringgit, so dapat 180. So 180 ni kita akan bawa dia dalam calculation di sini. Masa nak dapatkan total wage berapa. Okay. Seterusnya bonus pula. So since kita guna Halsey bonus scheme 1/2, okay, you can use 1/2 kali dengan time save. Time save tadi kita dah kira kat sini, kita bawa dia turun bawah je. Okay, time save kali dengan rate per hour 3 ringgit. So you dapat bonus dia yang ini. Okay, so bonus ni kita apply dekat sini pula 180 campur RM22.50. So dapat RM202.50. So yang tu Zul akan dapat sekiranya kita guna Halsey Way bonus. Okay, so untuk lean pula sama juga. Time allow tadi tu kalau ikutkan pada cerita yang kat atas ni adalah sekejap ya. So dekat sini, sorry. Tak gerak lah. Okay, so dekat sini data dia untuk lean ni adalah dia kata untuk lean ni masa yang dibenarkan 55. So 55 dulu. Okay, time taken pula 52. So you kira terus time save, perkara yang ketiga. So settlekan dulu time save ni. So katalah kalau dalam pengiraan tu you tak dapat time save. Okay, dalam pengiraan tu tak ada time save, jadi dia tak akan dapat bonus lah. Bonus hanya diberi sekiranya ada time save. Kalau lah kat sini you dapat negatif, katalah negatif 2. Okay, ataupun dekat time allow ni 50. Okay, tapi time taken dia 55. Okay, so maksudnya tak ada masa yang dijimatkan lah. Okay, tak ada masa yang dijimatkan. Okay, ya Tuhan. Okay, so masa yang dia ambil adalah 55. So kalau ikut time save memang nil lah. Okay, there's no time save. So katalah time save kat sini nil ataupun 0. Kita ada basic pay, yang ini bonus tak payah kira. So yang ini kita bayar basic pay sahaja. Okay, so dalam kes ni pula, dalam kes ni tak adalah benda tu kan. Okay, yang ini dia kata kat sini, okay, basic pay kita dah kira 52 jam yang Lin bekerja kali dengan RM2.20 basic pay dia tadi. Lepas tu untuk bonus 50% ataupun 1/2 kali dengan 3 jam masa yang dijimatkan kali dengan RM2.20 dapat RM3.30. So total pula, okay, totalnya sekarang adalah okay, totalnya sekarang adalah 117.70 sen. Dia macam tu lah Okay. Alright, so sekarang ni seterusnya untuk Halsey Ware pula. Okay, bagi Halsey Ware, kita sebenarnya kalau boleh orang kata nak maintain juga kita punya pengiraan tu dalam table lah. Okay, cuma bezanya sekarang adalah dia punya formula untuk bonus je. Yang atas-atas ni semua sama. Time allow, time taken, time save, basic pay. Ni kat sini beza. So kita ada 1/3 kali dengan time save kali dengan rate per hours. Okay, 1/3 kali dengan time save kali dengan rate per hour. So 180 kali dengan dia punya campur dengan bonus dapat this amount. So kalau you tengok dekat atas ni, yang ni kita guna Halsey lebih tinggi daripada Halsey Ware. Sebab yang tadi kita bayar 50%, yang ni kita bayar hanya 33.3% je bonus. Okay, never mind, compare dengan the third method, Rowan bonus scheme. Okay, Rowan bonus scheme dia tak guna percentage, dia guna time taken bahagi dengan time allow dapat kali dengan time save kali dengan basic rate per hours kan. Okay, so sekarang ni tengok dekat sini, sama juga, yang ni sama, yang ni sama, yang ni sama, kita susun jawapan kita. Basic pay you kena kira. Okay, now the game change. Okay, kita kena ambil apa? Time taken. So this is your time taken bahagi dengan time allow kali dengan
time save. Time save mesti diperlukan kali dengan rate per hour. So this is the amount. So 180 campur RM36. So this is your end result ataupun total wage payable. Okay, untuk leave pula, so dia dapat basic pay yang ini, bonus dia RM6.23 and then this is the total. Okay, so total dia sebenarnya kalau you tengok memang lebih beza lah. Beza sebab antara tiga-tiga method ni sebenarnya kalau ikut saya lagi suka Rowan. Rowan ni bayaran dia lebih tinggi menguntungkan kita punya pekerja. You tengok kat sini Halsey RM202.50. Kalau kita bayar Zul guna Halsey Wear baru dapat 165. Kalau guna Rowan 206. So now you decide lah, kalau you nak jimatkan duit company mungkin you guna Halsey Wear bonus scheme. Tapi kalau you nak bagi some motivation kepada kita punya pekerja, sepatutnya you guna Rowan bonus scheme. But you have to understand, ni hanya basic saja. Some of the company dia tak guna 50%, dia tak guna apa orang kata 33.33% macam tu. Saya pernah kerja dengan audit firm sebelum ni, dia bagi 90% daripada time save ataupun value yang kita contribute kepada kita punya company. So dia memang tahulah kalau kita kerja bagus then performance kita macam mana. So sangat bagus bila kita diberi bonus baru kita tahu yang kita punya company ni memang nilaikan kita dengan baik and then they appreciate our effort. And you have to understand for this remuneration scheme is for individual. So jangan marah kalau misalnya kita masuk kerja sama-sama tapi lepas 1 year gaji saya mungkin lebih tinggi daripada gaji kawan yang kat meja sebelah yang sama-sama masuk ni. Sebab apa? Satu, incrementnya. Okay, bila naik gaji tu increment tu tak sama. Yang kedua, mungkin saya lebih kaya daripada dia, saya dapat 3 bulan gaji, 3 bulan bonus. Dia mungkin dapat setengah bulan bonus je. So sangat bagus bila you bekerja, you commit. Bila you commit, you pastikan performance kita tu memang betul-betul above the target. So kalau above the target, alhamdulillah lah, you will get pay off lah. Okay, so majikan akan suka you. Tak payah kipas pun, dia tahu performance kita bagus. Okay. Okay, so that's it for incentive scheme. So the last part of the chapter adalah tentang labor turnover. Labor turnover ni adalah apa orang kata dalam bahasa Melayunya pusing ganti buruh. Okay, pusing ganti buruh. Hari tu kita dah belajar material turnover ataupun stock turnover kan. Yang ni labor turnover. Kenapa dia nak tahu sangat pusing ganti buruh ni? Dia nak pastikan yang kita punya employee dekat dalam pejabat kita tu satisfied. Kalau dia tak satisfied, mesti dia akan tukar kerja lah. Ada orang tu dia baru masuk kerja seminggu dia dah rasa unhappy, dia terus keluar. Not only because of the salary, tapi kadang-kadang because the ambience, the facilities, kawan-kawan yang dekat dalam tu kadang-kadang tak ada perpaduan dekat dalam pejabat, terlalu berpuak-puak. So you have to understand that benda-benda ni adalah contributing factors kepada kita punya environment dekat dalam office. Say that you want to perform the job based on teamwork. Okay, so kalau kita hidup berpuak-puak, kalau kita dalam environment yang berpuak-puak, do you think that you can cooperate with each individual in the company? Okay, so I don't think so. Alright, that's why as a manager, one day you kena buat something like event ke, like teamwork ke, family day ke, annual dinner ke, yang boleh merapatkan balik ukhuwah dalam satu company lah. Tak kisahlah bangsa apa sekalipun, but why not kalau you buat birthday celebration for each month, okay, you put somebody else in charge so this person will appreciate kawan kita yang lain semua macam tu kan. So dia rasa special, dia rasa motivated, dia rasa that kawan-kawan dekat dalam pejabat juga appreciate dia. So sebenarnya labor turnover ni adalah main issue lah. Say that you kerja dekat audit firm. Audit firm dia punya labor turnover very high as compared to office workers. Kalau office workers, one dah masuk kerja, dia tak nak keluar lagi dah. Ada aircon, kita punya pejabat pun ada lift, lepas tu dia punya kapet, ambient tu wangi, bos pun okey, harmoni, ada pantry disiapkan, bukan ada pantry aja, siap ada all the apa orang kata item-item dekat pantry, you nak biskut ada, Milo ke tea ke semua ada. Even better, dia siapkan sekali tea lady. Setiap pukul 9 minuman kita dah siap, pukul 3 minuman tu datang lagi.
So kalau you stay over pun ada makcik tea lady yang siapkan minuman you. Okay, kalau company tu lagi bagus, dia pastikan ada allowance to stay back. Okay, katalah kalau you masih lagi di pejabat, you tak balik lagi, after 7:30 macam tu, automatically they will credit amount of dinner money ke, dia masukkan dekat dalam gaji kita. Kan ke bagus macam tu kan. So tak apa, sekarang masih study kan. So bila you kerja nanti, baru you tahu there are different package in your remuneration. So it's good that you know the basic now. Okay, lepas ni then you understand ada allowance lah, baju lah, allowance untuk meal lah, the uniform, okay, ada macam-macam allowance kasut lah, allowance baju batik lah, baju panas lah, kalau you have to travel overseas macam tu kan. So benda tu diberi dalam bentuk kewangan, which is sangat bagus lah. So they appreciate you. Dia tak adalah suruh you spend out everything from your own pocket. Okay, so kenapa saya bebel pasal benda-benda ni? Sebab as a manager ataupun you ada decision maker, one day you kena pastikan all the apa saja kriteria yang pastikan kita punya staff tu rasa selesa dekat pejabat. Okay, ataupun dia rasa sayang nak tinggalkan pejabat, you kena adakan facilities tu, like what, club ke, ada tempat solat, ada satu ada satu tempat untuk rehat-rehat. Some of the majikan dia memang siapkan gym, dia siapkan spa, dia siapkan cafe semua tu kan. So you can have all the fancy drink like Starbucks ke Tea Life ke apa benda, semua dekat you punya floor saja. So that is very good. Even some of the company, dia susun atur dekat dalam pejabat tu siap ada very cheerful mood lah. Ada beanbag, okay, ada slide untuk you gelonsor-gelonsor ke, nak rehat-rehat, swing, okay, to release stress, ada karaoke macam tu kan. Sounds ridiculous, but you have to explore. One day probably you'll be the good employer to your employees kan. With all those facilities, your labor turnover in the company is maintain at very low. So the key point here, your labor turnover mesti kita sustain dekat very minimum. Okay, kita tak nak ada keluar masuk pekerja yang terlalu kerap. Okay, unless there is something suspicious in the company. Alright, and human resource department have to study why they left your company. Okay, so back to the notes. Okay, this is the measurement of numbers of employee who left the factory ataupun the workplace and are replaced in the period of time, usually in a year. Kita calculate ni based on a year. Okay, cost of labor turnover can be large and management should attempt to keep the labor turnover as low as possible. So kenapa kita pentingkan labor turnover ni? Sebab dia punya belanja terlalu mahal. And there are two type of cost that you have to sustain. Okay, labor turnover cost, yang pertama preventive cost. Okay, yang kedua replacement cost. Preventive cost ni you incur the cost just to ensure that your employee won't left you. Okay, replacement cost adalah cost yang mana bila you punya employee left the building, then you have to incur all the training cost, lepas tu you interview, semua tu akan ada, the whole process akan incur cost to the company, which is agak tedious. You should focus on the productivity and the targeted sale. Tapi sekarang ni you terpaksa buat proses untuk pengambilan bekerja pula. Kalau you tak buat proses tu, tak cukup manpower. Kalau tak cukup manpower, macam mana nak siapkan kerja kan? Okay, so these are the formula for the labor turnover. Formula dia senang aja, average and average. Okay, average I told you already, kalau average aja mesti 1/2. Okay, simple 1/2. Okay, apa yang 1/2? Average yang pertama, number of employee left campur dengan replace during the year. Berapa banyak pekerja yang dah meninggalkan company campur dengan berapa banyak yang kita buat pengambilan baru. Okay, bahagi dengan another average, half lagi, 50%, numbers of employee for the year. So senang aja numbers of employee for the years ni, you kena tahu berapa baki employee pada awal tahun campur dengan baki employee pada hujung tahun. Baki ataupun bilangan lah sebenarnya. Say that awal tahun bilangan pekerja kita 3,000. Okay, campur dengan bilangan pekerja kita pada hujung tahun 5,000. So 3 campur dengan 5, so kali dengan 1/2 lah. So average yang itu So kalikan dengan 100% sebab kita nak jawapan dia dalam bentuk persental.
Okay, I give you an example. Okay, Lala Sendirian Berhad. Okay, ni SDN sebenarnya. Okay, SDN Sdn Berhad had 2,500 staff at beginning of the year, and due to the recession, the number has reduced to 2,300 at the end of the year. Awal tahun dia punya staff ada 2,500, hujung tahun dah jadi 2,300. Okay, the total of 320 employee left. Okay, end of July. So dia diberhentikan lah, setakat sampai Julai, hujung Julai 320 telah diberhentikan. And they were replaced by 120 newcomers. Maksudnya ada pekerja baru tapi kita tak ambil banyak, sebanyak 120. Tak logik lah kan, konon-konon macam kenapa nak berhentikan ramai-ramai kemudian ambil pekerja baru. Okay, strateginya adalah pekerja lama tu gajinya dah tinggi. Jadi kalau kita nak jimat kos, biasanya kita akan buang pekerja lama. Okay, lepas tu untuk pekerja baru, especially the newcomer yang fresh graduate ni, memang dia takkan demand gaji tinggi-tinggi punya. So kita bayarlah gaji yang lebih rendah. But still manpower cukup. Cuma kita boleh pastikan the cost tu very low ataupun very minimum. So now we have newcomer of 120. So plug the figures into the formula. So these are the solution that you have to achieve. Okay, you need to calculate the labor turnover rate. So average number of employee, okay, left and replaced, campurkan. So 1/2. Okay, yang tinggalkan kita 320, yang baru 120. Okay, yang ni saya bawa ke bawah lah. Okay, lagi senang nak nampak. Okay, now dekat sini yang bawah ni pula, pembawahnya average juga kali dengan jumlah pekerja pada awal tahun campur dengan pekerja pada hujung tahun. So you got this figure. Untuk yang pertama ni 220 bahagi dengan 1,275 dan kali dengan 100% lah. So you should get 17.25%. Okay, 17.25 ni sebenarnya tak adalah tinggi sangat sebenarnya. Masih lagi boleh diperbaiki. Kalau based on experience, I would say that this is low, tapi existing employee ni kita kena buat survey. Apa lagi yang mereka tak puas hati ataupun apa lagi yang menyebabkan mereka lebih happy untuk stay dekat dalam company. So you kena ingat mungkin ada masalah benda lain lah. Kadang-kadang even masalah PC pun boleh jadi isu. Contohnya macam saya nak buat kerja tapi facilities tak cukup. Saya nak kena print banyak benda tapi printer ada masalah. Selalu rosak. Ada satu je pun. Kalau nak tumpang dekat bilik bos pun tak boleh sebab bos hanya yang boleh guna benda tu. So for that reason you have to study lah. Dan orang yang bertanggungjawab untuk labor ni sebenarnya kita punya human resource. Okay. Nanti dalam buku kita juga ada notes tentang how to keep our labor satisfied. So I hope that you can learn from that. Okay, tolong juga baca apa dia preventive cost dan juga replacement cost untuk kita punya labor turnover. So lain-lain, I will give you tutorial question by end of the chapter. So if you don't understand, then make sure you ask me. Okay, go back and then review back what I have teach you. Okay, you kena ingat apa yang saya bagi ni hanya short note yang saya buat. Benda-benda yang lebih detail ada dekat dalam kita punya textbook. So be a good friend to your textbook and make sure that you have question for me. If you don't give any feedback, okay, tak kisahlah group or personally, I assume that we can go to next chapter. Okay. So just to remind you, this topic is also part of your test 1. So please make sure you study harder. Alright. So until then, I will continue my lectures into the following topic, or probably will show you a tutorial question how to answer it. And for that reason, I say thank you for viewing and make sure that you acknowledge me on any other things that you don't understand. Alright? So thank you so much.